रहीमिनी सब बेले घर रहू सब बेले कें हुए काम करते देवे ना काम करते सावित्री व्रतर पूजा करथि से पूजा भी करते देले ना मत टिके शांति रही भी हो ना सब बेले गोटे कें होती मुझे घर छाड़ जिमी मु घरे छाड़ी पड़ेमी। हेलो गाइस नमस्कार मु लिप्सा आपण को पाई नहीं आछि नुआ ब्लॉग मो ब्लॉग को आपण मन को स्वागत। मो ब्लॉग भल लागुथिने लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे मने करिवे जो भाई भाउज करि नाते जल्दी जल्दी जानतु मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आसी मो मुंडर पहुँची गला के जंजरा पहुँचे जानी था ए घर को सूद आसता मुझे जानी तो पाइली नहीं आ मु किस करमी भगवान मत के शांति रखा को दियो चली अवस्था किस हम खाली देखी से तो खाली रागी लोक कहबे कथा से खाली जाऊँ तो गली जाऊँ घर को भेट पाइनी यदि वो कहीदेमी मु जाऊँ घर को बाप घर को मत रखा से दौना मो घर जिनस पत्र किनिकी आनी से कहे तू सब भल जिन जानती मत खराब जिन दौचु घर कम कर गाड़ी मारी देवे मुझे घर छाड़ी पड़े अरे ना मत दिया मु जिम्मी अरे दिया मु जिम्मी बाप घर को कोई चलो 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 कथा ना वार्ता ना घर कहीं ना जिनस कान बाहरी सावित्री व्रतर लगी एते ये कौन आउर सम सागर लगे ना गुड़े गुड़े पूरा पिटी दिन सावित्री व्रत हरण कला कहीं डाकनी डाक तक घर द्वार आज हम देख कारण हम बांधी पूरे बस बस डाक जल्दी जल्दी डाक जल्दी डाक मुझे बस ये डाक डाक कहीं गला डाक तमे डाकू ना डाक डाक जल्दी जल्दी डाक बस तो हम जल्दी डाक बुझे कथा आज हम किसी न कला ना सब गोटे झगड़ा हाँ सब गोटे मु घर रहा किसी ना चुपचाप मो पड़ा को मना मना कर घर बाहर जीवन जहाँ सुविधा सुविधा मत कह कहीं घर बाहर पड़े तो लोक भारी भल कहे ना सावित्री व्रत सर मत जानी पूजा करते हो जहाँ तुम पूजा करते ना करन कष्ट मस्ट करके पढ़ किस कर तुम भूल तो कर भूल तो ये भूल प्रायश्चित करने समय भी नहीं जीवन सारा भी एमती गले भी प्रायश्चित हम ना ये भूल जीवन करने कथा नुह जो जीवन भूल हो तथा घर चुपचाप पड़ी रुह मत किस कहीदेला बापा बास बेड़ी पत्र बांधे चलने डाक 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 जल्दी डाक मुझे जिमी डाक जल्दी मु जाऊँ डाकी आने जाऊँ डाकी आने अप्पा अप्पा कुआड़े गल अप्पा से डाकू आस जल्दी अप्पा कोटे गले अप्पा कहीं बाड़ी तो नहाती कुआड़े गले से जड़ जाते मुझे पड़ेमी मु खोजी पारि 12 मास आना खोजी बसिक खोजी पारि कहमी से खोजिया खोजे नले ना 12 मास अच्छी अधे आ सब बेले खोजुथी आ सब बेले गोटे झगड़ा शांति कर खाए दौना
ଭଲ ଜିନିଷ ହେରିକା ଦଉନାହାନ୍ତି, ରଖିତେ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲାରୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବଡ଼ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସିଏ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ନାହାନ୍ତି, ଯାଅ ତମେ ଖୋଜି ଆସିବ, ମୁଁ ଖୋଜି ପାରିଲିନି। ଖୋଜି ଆସ, ମୁଁ ଖୋଜିଲି ତାର ପାଉନାହିଁ। କେଠି ଗଲେ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଡ଼ ନାହାନ୍ତି କି ବେଠି ନାହାନ୍ତି। କେଠି ପଳେଇ ଗଲେ କେଠି? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କାଠ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପଳେଇ ଗଲେ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି। ନା ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ପଳେଇ ଗଲେ? ନା କାହା ଘରୁ ପଳେଇ ଗଲେ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତମକୁ ଯିବା ବେଳେ କିଛି କହୁଥିଲା ନା କିଛି କହୁଲାନି? ନା ଦେଖା ଦେଇନି? କିଛି ଦେଖା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା। ସେ ଚାହୁଁଛି କିସ ତୁ ପଳେଇ ଯା, ସେ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆସୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସେ ଦୋକାନରୁ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ କହିଦବ, ବୁଝିଲ କି? କହିଦବ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଆସିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିସ ହଉଛି ନ ହଉଛି। ତମେ ଯାଅ ଲୁଗା ଫୁଗା ସବୁ ସଜେଇକି ତମେ ଘର ଥାଅ 3 ତାରିଖ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ବାହାରିବନି, ଟୋଟାଲ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବନି, ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଆଡ଼େ କେଠି ରଖିବି ଭଡ଼ା ନେଇକି। ଆଉ ତମେ ଜାଣା ରହିହବନି। ଯାଅ ଚାର୍ଜ କର ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଆସେ। ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରା ରାଣୀ ତ ପକେଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ତାର ମାଡ଼ ଏମିତି ଖାଇବ, ସେ ବଣ ଦେଇକି ପଳେଇବ ଦୋକାନରୁ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା କିସ ହବ ସେ ଦେଖିବେ। ସବୁ ଆମର କେତେ ହଉଛ ନା, ଦେଖ ଆଜି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ଦୋକାନରୁ, ତାପରେ ଦେଖ। ବାପା ଆଜି ଫୋନ କରିମି, କହିମି ଆସିକି ନେଇଛି। କେହି ମୋ କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ଆଜି ଫୋନ କରିମି। ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରୁଛି। ଯାଉଛି ମୋ ବାପା ଆଜି ଫୋନ କରିକି କହିଦେବି ସବୁ କଥା। ଲାଗିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ମନେ କରିକି କରିବେ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।